Yuda Puilya Asaifro Afro Kaisa Klubni Sodesya Sepenuhnya Sini Saren Sini Busu Dadias Tei Kebama Kupun Jagawa Profesional Balapni Samanggai Yang Sini Tambaikan Haitono Samanggai Jamano Sini Yuda Shepti Samgotan Puilya Asaifro Sini Founder Dogjon Sukun Kaya 2011 ni 26 तारीख জানুয়ারি প্রত্যেকটা 3 বছর অন্তর কমিটি সাজাবো আমবহেন প্রায় 2013 ni simi ini segera yuda ipetibaina turungai kaham di jalapnong Hamil jalapnong bajang yuda ipeti japro senglayo after bahasa yuda ipeti stramong yakot 2013 jaibuk jara sini yuda ipeti na songsami kelamnai jara founder tongnai angbarapno berekino ambaibaliyo di korongnya faro sing jala-jala kebangma jala sing yuda ipeti ni conference apno na halai sing program kubuklaikya ini bahayano baksa Amaliana especially Sinita Polaram Poli Group Sinita David Morasi Sini Sar Subut Jamatia dan Subut Jamatia Kodaru Diasani Kaisa Battalion ni Commandant Nongoi Service Lain. Kami bagi diri pandai di sini kaya anggaran Kaka hambai yang perlu di sini. Yuda ipeti ni hambai barokno sengketa terpano barang diwui sengketa sangat hanglai. Di kau sana di sekanggo anggalai kena teman kulo mamaya perlu sini honorable party ni founder party ni honorable sini formal president di formal sini honorable minister bongdak sini formalan sarai sini formal Jangan kono je jaga kono tongtong koni asa santi tongtong te kono bini hamari bai kini sanggotan sini party jambal sanggot deibo rabai mana ne bagai jaga kono je kono program tayai kono angno ne thino kono koboktan ne musugo abo jongthanayo sini NFNC program ne bisingte kai jeng apno continue kailai bagai jeng party ne ngai salaija Jawabannya sini parti ini seminar untuk, hall sabha untuk, division conference untuk, jadi sanggotan program untuk, sini salen sini mana, kumbagai membagi macam jawabannya begitu kaya program seminar itu. Jadi ini sini leader kebanyakan kau selesai, angasuk jalan agak, jadi sini parti ini presiden untuk. Ini yuda ipeti conference anggomono ko kusana ibagai angwan soknai. Kebangma leader toman di Singapura leader kerjaan, ayana sanggotan apa video mana. Jeng jalawa pilihan sendiri ada tiada. Jabran yuda ipeti songsawoi yuda ipeti na tidulan ibagai daikwa mana. After asal saat dibawa sini yuda ipeti ni sanggotan Jago. Apno 2013 Jabran daikwa mana samung tangan isenggo saat dibani sikla apna sini diberani movement diberani imanggo jeng protektan nogo tanggai bazar tanggai kamio tanggai jeng college tanggai jeng sini diberani farano jeng pisawai manka abang sisarwai manka abuni phone jeng tabur bodobai dongo sini diberhawa diberani na kali alada rajno kali kebu diberhawa rasiti lainnya bagai rasiti lainnya nithang kagakai borok di samothan manya abuni bagai yang kobok nai ini jara daito manai katal khaye jara agami 3 বছর ni bagai jeng ekebare yakre thangka mani kogya wabura kongkhang kangka basok ma basok sini party ni system amano central executive committee untuk ba other allied organization IWP untuk UDIP untuk ATISA untuk jatuh
केबो कथां तंसा केबो परमानेंट तंगै थानायनि बागै केबो बांसो गैया अब कताल जेनेरेशन जरा फैनाय बरमाबो संख्या माबा फैनाय नांगौ दायित्व याफानानै नांगौ आबनि बागै दिनै जरा कताल दायित्व मानायो आंखाल जायो जों जरा हांगियानि जराबो से क्राइसिस नि जराबो बा जोंनि पार्टीनि कन्डिशन एमन हांगियानि जराबो जों जेरै फाइट लायै अ पार्टीनो एमन जागाबो सौहैनायनि खामानि जे गायसा समुद्र गोसाराव सौहैजा ना अग्लगन सनाय ना बेसांगा आगनाय अमहाय जराबो जों कामना लायै दिनै नायथाव खालायसिनि जरा कामना सोंलाय फैलाय मानखा आगामी दिनाव आशा खायो सिनि तमायनि जरा कताल दायित्व माने सिनि सिक्लाराव बरतेयो साकरै सामन्थायनाय तेति प्राहानि सिनि जरा बुजिया रक जरा वानसिया रक जरा सियापुर बरन संदेविसे सिसारु इतबै माना मुना खाजायो जायहो तिनि यु दायित्वनि सालसानि कन्फारेन्स प्रोग्राम मोनबानो जों जेहेतु सिनि गोबां लिडार फाइजाक दङबा डिभिजन लेभेलनि सिनि पार्टीनिबो तेसिनि आरो दाय साथुजाबो जत सिनि सेन्ट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि सिनि लिडार खामानिबा जों आगामी दिननि दाबुनि परिस्थिति नाययै जों आगामी दिननि सिनि पार्टीनि लंगिभिटी थांनाय बागै जों जरा जराबो कक मा सालायो कक सालायनो नांगौ दिनै आइपिएफनि बिसिंनि खायै जों प्राउड खायै जों कक सालायगौ jadi bahwa sini honorable kasih sini general secretary kok samani bini kok galai important kok je semuanya semua IPF cenggo bah 2009 sini sare ci development activity after similar sini MBBWS te YTA barang ko যথেষ্ট বড় ভূমিকা পালন করে IPF এর ইন্টারনালি সুবানানি বাকি কিন্তু দুর্ভাগ্যের কারণে जों 2016 नि परे गाय जों MBBWS ते YTA बरबाय जों सेपारेशन जोंनि पार्टीनि बिसिके जायो सेपारेशन अनलाइन ना जायखौ दाबोसिनि पार्टीनो एमन जागाव दुबई फेमिली बा तिब्रालेनि आन्दोलन तिब्रालेनि खालामनायनि सामान्य बरबाय भूमिका दङ जोंनि पार्टीनो जगामानि जोंनि MBBWS आफर जोंनि सार सपनसं MBBWS नियावै सामन्थाङै दङ दाउ बिनि गभर्नमेन्टनि सामन्थायनि लगे जों बरन थाङै कन्वेन्स लाया बन जों बुजोखा जोंनि पार्टी जेहेतु जोंनि सिनियर लिडार बाक्सा अंकरै थांखा बाक्सा जोंनि सारेन्सि थै थांखा दुर्भाग्य कारणे दाबो नरसि सिनियर पार्टीनि लिडार बैसाग बाजा फायदि हायाखै अ पार्टीनो जों अजथा जों आसुक मुभमेन्ट खायै जोंनि बर'फोरा आसुक जराबो सिसारबै जोंनि फेमानि अबनि सिनि गायसा सम्मान अबनि गायसा सिनि एचिभमेन्ट दंला अबनो वान सबै बर'फनो जों कन्वेन्स खालामनानै बिसिङो बफायै दाबो जों बायबाक्सा सिनि मुभमेन्ट सिनि पार्टीखौ फानबक सिनि दंखाया बे पार्टीनि इम्पर्टेन्ट कक सामलायबाबो गालिखौ नांगौ मानि सिनि तिब्रामानि तिब्रासार प्लेनला कमायनि केरेक्टर थामा सिनि बिसेस लायाव आइपिएफनि केरेक्टर जाते रियलिटी जरा जराबो जों अबनो डिप्लिबाबे जों जेरै वान समानि थांखा गांखाय सालायनो थांखा गांखाय जतनिसे यूजेसनि परे जतनिसे सिनि तिब्राहाबो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी खालायनो थांखानिबो आइपिएफ दिरावनो जतनिसे रुपमानाय बांखौ बा आइपिएफ दिरावनो जतनिसे मुभमेन्ट खालायगा यूजेसनि परे এই यूजेसनि সংগঠন সবাইনের বাগৈ জিএমপির आसुके षড়যন্ত্র স্নাবই সারা তিব্রাসানি থানিব कैसे तमायनि বিভ্রান্ত অন্যায় যাত্রাইबर গণমুক্তি পরিষদ সংগঠন স্নাবই বড় এখানে প্রচার খাইনি থাকা यूजेस বাইমানি বা यूजेस সবাইনাই अवश्य तिब्राहानि तिब्रासारनो गणमुक्ति परिषदनि संगठननि बिसिङै कैसा आन्तरिक राजनीतिक दल ब तिब्रासानि बागै स्ट्रं खालामबाथाय दंनानै थांखांखाय लं टिलिटि थानानै गांखाय जोंनि बिसिङाव अनेक इस्यु जों सेक्रिफाइस माखायो सेक्रिफाइस खालामनो नांगौ किन्तु यूजेसनि संगठन यूजेसनि जे एचिभमेन्ट दिनै जुदि यूजेस आसाया गांखांखाय
ইউজের যদি সংগঠন করে হিকাঙ্কাই তিনি যেমন সার হরিনাথ বর্মা সম যদি ইউজের সিডিসিকেই পর যদি সামতামানি করে হিকাঙ্কাই তিনি সে পর্যন্ত ত্রিপুরা সারাও সান্নানি বাগै কোনো ইস্যু সিমানিয়া খামো বা কাবুখানা जों आलादा राज्योले उल्लेखोक्सि एडिशनल कृषि संयुक्त खालामना दं खामो তিনি ইউজেসनि नेतृत्वे ইউজেসनि बागै ইউজেसनि अबदान बाय जों दिनै एडिसि मानखा एडिसिना बेस बाय काबु आलादा राज्य दाबि खालामनाय दं इउजेसनि सलायमानखा सक्सेसफुल नंखा नेशनल पलिटिकल पार्टी हेड अफ जीएमपी दं बागै যখন ইউজেস बाय थाका जीएमपी स्ट्रंग बाय बाथाय गैया लगातार प्राय ত্রিপুরা सीपीआईएम कम्युनिस्ट दल हाइकाबा जीएमपी प्राय 25 বছর কন্টিনিউ ত্রিপুরা হব শাসন খাইবে যারাব কোন ব্যক্তিপন তিনি सीपीआईएम नि বিরুদ্ধে জাতিনি কক সবাই গপনি কক সবাই আলাদা রাজ্যের দাবি করতে সবাই মুভমেন্ট খাইবে কেউ করিখো একমাত্র শ্রী সারে সিজে বর্মান 2009 বিনি চাকরি পেগানিয়া বলবো সংসদে থাকা তিনি ইউজেসনাল যেইভাবে ষড়যন্ত্র খাই সবাই মানখা বলি পরবর্তী জীবন ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি তো হাই খেত দাসিও উপায় নিবিকা আইপিটি তো করিকা আইপিটি আতেনে সেকান্ড আইপিটি অবস্থা কাইহি যে সময় আইপিটি আচাইখা आईपीएल आसामनि बिसिंगिनि बरमना तेलिसे रिफ्रेश गई फ्रेश नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि माइंडेड सामने बागै गोबां जेन्युइन यू डक्टर सोंथि साननि चाइखा पार्टी को जॉइन करने की चाइखा ত্রিপুরাनि मैप्स नामै बिलि खाइखा ত্রিপুরাनि आयतन बिखा संविधान संविधानिक कमना प्रचार खाइया ओमाइके करना सिचारेते তিনি প্রায় 2018 सरकार परिवर्तन खालामखा এবং गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे कक सालायै एग्रीमेंट खायै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहायनो आईपीएल उइदाउट कंडीशन कोनो কিছু দিয়া হই आईपीएल एलायंस तो बिया বা आईपीएल इमाम खुंजावै कक दिया हई कोनो दिन आईपीएल को दिजि बाय एलायंस थांगिया आपरा एलायंस बागै कक सालायनि गोबां मानसि लिडार दङ যারা তিনি আইপিএল অপরে থানায় কোন পার্টি থানায় আইপিএল ব্লেমিং খাইনি দাও বড় সে পার্টি এক সময় সিস্টেম ছিল বর্মানি নেতৃত্বে বড় কমু আমরা ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ খাই কক সামনে লগে ভাষা মানিয়া তাম কেসি পার্টি না ধ্বংস খাইনি বাগৈ তিনি পার্টি না নষ্ট খাইনি বাগৈ তিনি দাবি না নষ্ট খাইনি বাগৈ যে চক্রান্ত অবচুন কলাইকা আজ চক্রান্ত নি কক নছিছুন রিয়েলিটি না সিস্টেম মা সামনে বাগৈ মা বাঁচাও आईपीएल is a movement आईपीएल पावर फैक्टर 2018 5 वर्ष से चलाने समय मानिया 2 वर्ष कोरोना वायरस 3 वर्ष से पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी पर प्राइवेट वेलफेयर ते तुम्हारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टर मानका तिनी सयजन एमएलए का तिनी ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट सारेन सिजा बर्मा बाबू कैबिनेट मिनिस्टर दायित्व मानका 3 वर्ष सरकार चलाव थानि बसि जों दिनै अमाहायसि गोबां भुलनि कारनै दिनै लिडार दिनै अपार्टिनो तुम्हारी एमन जागायाव थालाङै थाङै थिगै रैखा परवर्ती समय पार्टी बासाय थानायनि बागै बा पार्टी लेभेलसे लिडार होय थानायनि बा स्ट्रं होय थानायनि आबनि कुनु सुसु यामका पार्टीका पार्टी या गरिते गुबुन पार्टी थाङै इलेक्शन बासायनि टार्गेट ना लायका दिनै आईपीएल যদি 2018 পরে 2023 পর্যন্ত যদি आईपीएल যদি স্ট্রং যদি বাজাই কম কাঙ্কায় যারা সে পার্টি নে এমএলএ या करी थानायरो मिनिस्टर या करी थानायरो बरो कोन जना पार्टी या करिया खमो कोन जना पार्टी या करिया खमो 2009 सुनुखा आईपीएल ने दुर्बल फाइनल बागै सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आवली जराव मूवमेंट का था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लतियै सुप्रीम कोर्ट थांलायखा केस लायखा सिने पातालकिना मैडम आयका पातालकिना दीदी मेन टीपीएफ एमसीडी भाई आईपीएल तो आलादा राज्य स्थाने दाबी भाई स्ट्रंग भाई मूवमेंट भाई कंटिन्यू भाई दङ आवनि साथे साथे पातालकिना बाहायना बासालायै समर्थन सामलाय बर बाहायना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लतियै सुप्रीम कोर्ट केस लायखा किन्तु তিনি যে জায়গায় সুন্দর সবাই দङ বা তিনি যে জায়গায় সুন্দর সবাই কক সবাই দङ
Ini sini isu bebas baik sama dia. Isu lo yang kalau dia ব্যক্তিগত আক্রমণ খাইলে কও সালাই টাইম পাস ini belum nanya kumul ko program চলে তো সবাই বিরুদ্ধে স্লোগান নাই সবাই বিরুদ্ধে আর ভাষণ নাই একমাত্র আইপিএল নেতাদের বিরুদ্ধে আরো ভাষণ চলে নাই হ্যাঁ বাবা পাতাল কইনা জবাতি এনে ইলেকশন আর জায়গাও ভাষণ চলে নাই তিনি আলাদা রাজ্য দাবি ইউজেসি সংগঠনের যেভাবে সবাইকে আইপিএল তিনি সংগঠনের সবাইকে নেবে কাম চকাদামা খাইনে আইপিএল তিনি দাবি না হাইজেক মা খাইনে পাতাল কইনা যদি ডেনিস করেন খানা পাতাল কইনা দাম মা খাইনে পাতাল কইনা নিস এনার্জি কেস না হাইজেক মা খাইনে আ দাবি তিনি কে কমাই পাইছে দুর্ভাগ্য কারণে তিনি সময় পরিস্থিতি ও লাস্ট মোমেন্ট আইপিএল এমন জগৎ বিশ্ববিদ্যা কে উপস্থান পাতাবে কক সামনে মতন কে উপরিটা সারেন্সি জগন্নাথ বিজ্ঞানী যারা মাত্র 24 ঘন্টা সুকান্ত বিনি নব আচুগই বিনি নব বিশ্বব রকবই সাইকেলে থাকো যে আইপিএল তিনি পার্টি লিডার আছে আপনি খানে থামতো হাই কোন নরক 2-3 জন যারা লিডার বানাইলো তিনি দাও প্রেম কুমার মিয়া তিনি শাসপন দেববর্মা তিনি দাও অমিত দেববর্মা বুদ্ধ দেববর্মা শুক্লাচরণ মহাতিয়া বরং কক চালাই থাকো যে ইয়াকাই থানায় থাকতো যে নরক কারিনে এই থাকতো কিন্তু তাও আর সত্যি যে আইপিএল একেবারে জিরো লেভেল থাকি কলাই থাকাতে কাছে খেলা নেন তাওয়ান সত্যি সালচা টেলিভিশন में आईपीएल ने पार्टी टेलिविजन स्ट्रॉंग में बात जाना है कोन आईपीएल ने सिंबल आईपीएल ने बैनर आईपीएल ने दाबी आईपीएल ने कॉन्स्टिट्यूशन से राइट हो तो माने आर्टिकल 2 अपनाले नर जिंदगी भर नर बोले नर अपनाले ता समझाती सारे चीजें बोलते या जो भाई साइकिल में Bili kau na muida kali bili kau na rakh besi ini, apa ini sih tu tu apa jaga apa sahaja ini. Ini am bili tu tu apa benar orang Taiwan kau, kucana ni bagi yang musuh. Kau bangsa bagaimana? Jauh beli, bawa emon jaga musuh ini, emon posisi thangka, bawa dol ni sate, dapat ni sate, संगठन ni sate. बहुत दिने बिनी पोधर पोर जरा रही मैं नेगलेंसी बा पोधर पोर का बिना तिनी से पोधर नरी धनी को अपन को कचने बगई आंग तिनी वंशो सिने आदो का कॉम्बो बॉडी बिशिते लगे जब बस सांगा बाहर के संबा जाना बाहर के संबा खाने बुमाय के संबा खाने जों सालबुरो आचुगै कक सालबायो पलिसिस नामलायो संगठन बाहायके दिसाने बागै ते अ से मुभमेन्ट टेलिभिजन जों बाहायके कन्टिन्यू खालामनानै बागै आसा खालायो गोसोखाङो सिने दाबुने प्रेजेन्ट सिने लिडार तमाय बिसिंग्रि फैयो जों कोनो दिनाव सिने संगठननि प्रत्येकटा डिविजन प्रत्येकटा एलाकानि যারা সাপোর্ট করে আপনা যেমন দিনও আমরা কক জানেন বুঝুগো কোন দিনও না আগামী দিন যে সম্ভুকি মানে ভূমিকা যে সংখ্যায় মানে ফ্লাইটটা যেমন দুকা রেজা মানে রেজাল্টটা সমুদ্র কুচারা প্লান ইয়া করে রেজাল্ট মানে হাই যেমন ব্যক্তি কোন দিন অমহায় অদল নিবরত্ন অসংগঠনে বরত্ন কোন দিন ফ্লাইটটা বসকামতে জরা লোক না জরা ফাইলো বড় জরানে আপনি জবাব নাই ini agar kalau di sini orang jangan sini program ni jangan family jangan agar kalau ni mereka kari kami jangan angkat kasih video klip lagi balai teman ni angkona ব্যক্তি সাথে সাপোর্ট পাইও নয় কো কিয়া তাহলে যেটা তাবুতে advocate বদিনে ফোঙ্গ teman ni press conference লাইভ করছে কক শাখা আবার বাস্তব तो 2021 से लुका आईपीएल की आलादा राज्य दाबिशानो आईपीएल की तामो बोलोखा आईपीएल की आलादा राज्य दाबिशानो की बरोना सीचा रवि क्या आईपीएल की तामो बोलोखा 2021 से सरकार जरा पॉल्यूशन एडिशन इलेक्शन जरा वो आश्रम से बरोना नौ सप्ताह का थांगे आक्रमण का जगह नौ जगह भूजा का
দেশ জায়গা বাজার পর্যন্ত কবি বলিয়ে অবজ্ঞানী শক্তি বর্ণী শক্তি 2018 সম্পূর্ণ দিনক্ষণ 2018 বিজেপিতে একটি সরকার ভেবে যাব একজন সিপিআই থেকে আর নমনে সুন্দরের ভেবে ইয়া হিসাবে সম্পূর্ণ লিডার সঙ্গে সাজেশন দিয়া এবং কোথায় দিয়া কিন্তু 2021 এ এডিসি ক্ষমতা ফ্যামিলি লোকে লোকে আইপেকের সাপোর্টার লামা কাছে বুখা আইপেকের সাপোর্টার নব সবে ইখা আইপেকের সাপোর্টার নবথানে আক্রমণ খাইকা আর ভয় আশ্রম বাড়ি করি করি বিপদ প্রায় 100 টা নিশাকান নব শব্দ না অবরে জাতীয় হামজাগনি সকা অবরে জাতীয় হামজাগে আন্দোলন খাইনি সকা जों কোনদিন আমরা পাল্টানি গিলা কাকুতে কোসম সাকাবত নাই যে ঈশ্বর যারা হিন্দু কাই যারা হিন্দু মানে না ঈশ্বর যারা খ্রিস্টান কাই যারা জিজাস মানে না যারা খ্রিস্টান পরমিগত ঈশ্বর যারা বুদ্ধিস্ট মানে না ঈশ্বর তম যতই ঈশ্বর তম ঈশ্বর একদিন বিচার পাই নাই এমসি পেপার বা তিনি মুক্তি চালাই গলাই টাকা দাও গুবে কিন্তু কিছুই দিবনি আমুকতেই করে দিলাম মামলা থানা তাহলে খুব সব তুমি দম থামানি বাদবে রান্না জানানি বাদবে ধন সম্পত্তি খাইনি বাদবে কোনদিন পার্টি দায়িত্ব বস কোনদিন সময় কাটাবে ইয়া থাকে তাহলে খুব সব অবনি বাদবে যারা কিষান আসেন যারা কিষানরা খামালক নাই বৈশাখ বসিনি সারা বিপ্লবী যে রাজনীতির পরিস্থিতি অবশ্য মনসব আশিবাইছি দফা কোনদিন আপনি অবজাগিয়া আশিবাইছি দফা কোনদিন মুক্তি মানসকিয়া আশিবাইছি দফা কোনদিন নিজে হার কোনদিন রক্ষা খাইয়া বসকাম দেই বসিনি লামা হাসাল সানানে থানানে নামনাই তিনি লামা হাসাল সঙ্গে নামনাই আবরে বাবে আমি খাজারে দাপুতে হুকুক সঙ্গে ধরিবা কবকানি বসঙ্গ দফানি সামন তাগানে থাকলে লাসি রিজানায় আগে রিজানি খাইও দফানি কও সামনে থাকান কাঙ্গায় পরিশ্রম বাখাইনে কষ্ট বাখাইনে আগর তলবা আচুগে প্রেস মিট খাইনা ভাই মিডিয়া কক সমাবাই কোনদিন দফা যোগ্য কোনদিন দফা মুক্তি মাইয়া দফানি বাগে আন্দোলন সারা কোনদিন সম্ভব ইয়া ইনিসি পর্যন্ত সব খাকা ভুই কক সারাবো অহান রমই সন্তাবক পর্যন্ত কক সারাবো একমাত্র ইউজেসি পরে অতীব্রনীতি প্রসার আপনার জাতির সেন্টিমেন্ট পাইয়ে ইমাম ফ্রুনায় আলাদা রাজ্যের ইমাম ফ্রুনায় একমাত্র আইপিপি রয়েছে আগামী দিনে আইপিপি কম নাই আইপিপি পার্টি কেবল বাপের সম্পত্তি আইপিপি পার্টি আইন সাইজনের প্রপার্টি আইপিপি পার্টি কেবল ব্যক্তিগত আচুর হইয়া আর প্রত্যেকটা সময় আন্দোলনে কৌশল যিনি লিডার নিয়ে বেশি করেছিলেন কৌশল প্রত্যেকটা জল প্রত্যেকটা কুলামা আনথাত্র অমন কৌশল শুক্লাচরণ লোয়াতে নাহরম আসে কি যে নেতা বংশকে তা করতে কৌশল শুক্লাচরণ লোয়াতে বংশ আছে জীবন সানেতা বংশটি বৈষ্কাঙ্গ নৌখানি বাগে প্রয়োজন অঙ্কাঙ্কায় স্যাক্রিফাইস হয় প্রণালী বাগে শুক্লাচরণ লোয়াতে এই কোনো সময় শেয়ার করা ini semua khamle abri bagai asal kau kalau sana thangla bus kangol sini bagai jauh dari thane wani kobong tamai nara sini leader ni bagai suri nara sini leader ni bagai nara jani jama dari thane wani mane nai nara suri asal kayo jadi kono shakti ini users na sabai manoi tilprane আঞ্চলিক রাজনীতি দল तुम्हारी कमजोरी खाइमान करने का वाल सकती आईपीपी पार्टी ने सवाल लगे बहुत षड्यंत्र ना था बहुत चक्रांत खाई क्या कि तो आईपीपी पार्टी तब उठे आज षड्यंत्र वो खाई नहीं चला करी क्या आगामी दिनों और पार्टी टॉप में आलादा राज्य दाबी को टॉप में एनसी पेपर में श्रमदार पार्टी अब इसी लेकर के वो सवाल मामला लाखा भाइयों नरो बहन खादा भी भाषा भी এলাকা ওয়ালা গণেন স্ট্রংলি শুধু সাত বাঁচানোর বাবে সাত রকম ভাষা হামলানি বাবে বহুত ভাষা হামলানি বাবে অ পার্টি বা দমলানি না গভর্নমেন্ট
karena lo party kebang jarawa kebang teman cokran tok saja duka dijaga koster dijaga asyik borok nok somjat naik do asyik borok latih rizat naik do asyik borok lama kacai thapra rizat naik do borok di mokan yang bokti kono dina kono dia kotoran ini digelarkan untuk ibu bukso awalnya bagai ini awal salcari program di sini lagi ang hak kayu sini parti di bebas kamu bahasanya tapi sini parti bang teman salah di bawah sini leader di sini salbon joining program sini kamu jeng borokno saja borokno jeng masine saja borokno jeng loge matine saja borokno jeng teman jaramane awalnya bagai kebang borok paine kebang borok imam tongnai kebang borok dewi sini beli tanah di bagai wan soknai hai penasaran bar hai duka masalah ini bagi gente muncul lihat bar jangan apa ini sebaiknya gereja baiknya hansokta oh warna senang ini muncul lihat election sekarang itu sangat berat leader si gereja neta si gereja supporter si gereja bangun parti di simbol si gereja flag ini si gereja Sembuh sepela jadi saksinya. Jadi ini sate, dua ini sate, sudah basung sini bagian. Dud ka pani awal jadi ini sate jadi sacrifice karena bagi kewan sendiri. Ayat itu loge sana kamu bukan kai, anggar itu semua open challenge di kami tangguh. Sebelah sana latihan anytime pani ini sate top. Sacrifice karena bagi jadi kamu. Into last city, last bangui, one so jadi parti na Indonesia polisi tuntui. Nala kecara kita ini dia masuk ke kelas sebelah sana latihan aku nantinya. Nawa sering atau kemana dalam logat. Ambai saya sedang kau nalian, dokter bisa, ayat bisa ambai apa ani kau nak orang mengatakan dokter ambai, ayat dari lokong sini saya tidak bermari, lima tiga salah tiga orang itu tidak bisa